ሰላም ሰላም ፍትዋትን ክብራንን ኣብ ዓለም ትርከቡ ናሽናለይ ቤተሰብ በብዘለኽምዎ ሰላምኩም ብዛሕ ተረፍ ይበለለይ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ በሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝኸውን ከዓኒ ከምቲ ልሙድ ዋጋ ወርቂ ብናይ ውሽጢ ዓድና ብናይ ደገ ክንደይ እንሆ ንዝብል ሎማዓንቲ ጥሪ 28 ወይ ከዓ ፌብሩዋሪ 5 ካብ 14 ካራንት እስካብ 24 ካራንት ብናይ ኣሜሪካን ዶላርና ብናይ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ዋጋ كنقرأكم إياه وسيخرج النيسو نزل برجز نشتن وسخارينا لو ما عنتي أبز حدا فكل التسلسل معرتك الناش نيرو لو ما عنت رما بستوسنا ملكعم وسخارينا نيو وسخن تعيزل كن رينا سكعبي دفت أمن ختكتاتلو بأخبرتي عدم لشان لي حدش زهنكم سابسكرايب نبرز زهنكم كعاد لايك شير ناقوركم نختبرتها تعني بتحتنا إيلاو لايك شير نتقور لي ካብ ልብና መስከምኩ እያ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ሰናይ ጻንሒት ሰናይ መከትታል ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ተመሊስና ተራኺብና ነና ብመጀመርያ ንሪኦ በዓል 14 ካረንቲ ክኸውን በዓል 14 ካረንት ሎማዓንቲ ዕለት ብ14,590 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ንሓንቲ ግራም ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ኮይኑ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ ማለት እዩ እዚ ማለት ብናይ ግሊ ባንክ እንድሕር ኸይድና ናብ 16,500 እስካብ 17,000 ክበጽሕ እዩ ምክንያቱም ናይ ገዛ ኽራይ ናይ ቫት ወይ ከዓኒ ናይ መንግስቲ ግብሪ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ገዛ ኽራይ ናይ ብዙሕ ነገር ወሲኹ እስካብ 17,000 ክበጽሕ እዩ ናይ ግሊ እዚኣ ግን ካብ ናይ መንግስቲ ብሄራዊ ባንኪ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እያ ማለት እዩ ቀጺልና ንሪኦ በዓል 15 ካረንቲ ክኸውን በዓል 15 ካረንት ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብ15,640 ክሽየጥ ከሎ ብናይ አሜሪካ ዶላር ከዓኒ $100 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ደረጃ 14-15 ክሪኦ ከለና ናይ 300 ቅርሺ ወሰኻሪና እንሆ በሓደ መዓልቲ ማለት እዩ ቀጺልና ንሪኦ በዓል 16 ካረንቲ ክኸውን 16 ካረንት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ንሓንቲ ግራም ብ10,330 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ እንሆ ነታ ወርቂ ብቻ ማለት እዩ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ ብናይ አሜሪካ ዶላር ከዓኒ 107.60 ሳንቲም ዶላር እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዝንሆ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ቀጺልና ንሪኦ በዓል 17 ካረንቲ ክኸውን 17 ካረንት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ብ17,520 ክሽየጥ ከሎ ብናይ አሜሪካን ዶላር ከዓኒ ብ114.30 እዩ ተመን ወፂዎ ዝንሆ ብናይ ብሄራዊ ባንኪ ማለት እዩ ቀጺልና ንሪኦ በዓል 18 ካረንቲ ክኸውን 18 ካረንት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ብ18,700 ክሽየጥ ከሎ ብናይ አሜሪካ ዶላር ከዓኒ ብ121.10 ሳንቲም ዶላር እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ቀጺልና ንሪኦ በዓል 19 ካረንቲ ክኸውን 19 ካረንት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ብ19,800 ክሽየጥ ከሎ ብናይ አሜሪካን ዶላር ከዓኒ ብ127.80 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ 19 ካረንት ማለት እዩ ስለዚ ያው ናይ 3,400 ቅርሺ ወሰኻሪና እንሆ 19 ቀጺልና ንሪኦ በዓል 20 ካረንቲ ክኸውን በዓል 20 ካረንት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ብ20,800 ክሽየጥ ከሎ ብናይ አሜሪካ ዶላር ከዓኒ ብ134.50 ሳንቲም ዶላር እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ሎማዓንቲ ሓሙስ ጥሪ ሎማዓንቲ ጥሪ 28 ወይ ከዓ ፌብሩዋሪ 5 ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እዚ ናይቲ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እዩ ኣብ ናይ ግሊ ሱቃት ከድካ ደሞ ቢያንስ ናይ 34,000 ቅርሺ ወሰኽ ኣለዎ እዩ ማለት እዩ እዚኣ ግን ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ገዚእኻ ካብኡ ናብ ግለሰብ ወሲድካ ብዝተፈላለየ ዓይኒ ዲዛይን ጌርካ ተስርሖ ወርቂ እዩ ማለት እዩ
قصيلنا نريو خعني 21 كارنت يكون اسكي قدمنا من 21 كارنت واقع مسقارنا لايك زي قوركم اسكي لايك ور كبرات حواتي لايك شر قور لي دق عبيت واي 21 كارنت بناي إثيوبيا بيراو بانكي زوز واقع ثمن 21 شحن شومنت ميتن أيوز إذنهو وسخار إنانهو مالتيو سلازي 21 كارنت بتعمي صري ورق لسلاسان تفتاوي مبزحت سو نبروميس ويك عناي أنجت ويك عناي كسان هابلي زسرح بتعمي لسلاسان صري ورق إيو إنا 21 شحن شومنت ميتن يكشيت وعيل زنهو قصيلنا نريو 22 كارنت يكون 22 كارنت بناي إثيوبيا بهراو بانكي ب22 شحن شعت ميتن كشيت كله بناي أمريكا دولار كعني 140 سنتيم منيو كشيت وحيل زلو مالتيو قصيلنا نريو 23 كارنت يكون 23 كارنت بناي أمريكا دولار 23 شحن شعت ميتن كشيت كل إكرتا 23 كارنت بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا ب23 شحن شعت ميتن كشيت كله بناي أمريكان دولار كعني $254.75 كشيت وحيل زلو كاب 22 اسكاب 24 كارنت زلو كاب 8 كاب 92 اسكاب 9 شعت نصور كخون كله ازي دما ني جيت اجيت كعا خمزي نخنصابق قالو نخنرأي لزي كونس زوم هافتامات نحد حدا ይቅርታ زم هافتامات مالتيو ገንዘቦም ባንክ ካብ ዝቕመጥ ኣብ ወርቂ ገዚኦም ዘቐምጥዎ እዩ ማለትዩ ጽሪ ወርቂ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኸበረሉ ሰዓት ሸይጦም ንኽነግድሉ እዮም መብዛሕትኦም ዝገዝእዎ እምበር እዚ ንእዝኒ ወይ ከዓ ንኽሳድ ወይ ከዓ ንቐለበት ገለ ዝኸውን ኣይኮነን ቀፂልና ንሪኦ 24 ካረንት ክኸውን 24 ካረንት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ب25,000 እዩ ክሽየጥ ውሒሉ ዘሎ እስካብ ሕዚ ነገርኩም ኩሉ ናይቲ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ናይቲ ወርቂ ዋጋ ብቻ እዩ ማለት ክብራት ሕዋቴ እና እስካብ ሕዚ እንግዲህ ሰማዕምጎ ናይ ሎማዓንቲ ጥሪ 28 እዩ ነይሩ ዝዋጋዚ ናይ ጽባሕ ከዓኒ ካልእ ዋጋ እዩ ክውስኽ ክቐንስ ይኽእል ብፍላይ ዋጋ ወርቂ ከም ዶላር ኣይኮነን ብጣዕሚ ዝቀያየር ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ይውስኽ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 2,000 ቅርሺ ይውስኽ ከምኡ ልክዕ ድማ ሓደ ግዜ ኣብ መዓልቲ 1,200 ይውስኽ ይቐንስ እዩ 2,300 ይውስኽ ይቐንስ እዩ እና ዋጋ ወርቂ ከምዚ እዩ ኢሉ ግን ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ምውሳኽ ገዝኡ ይዘብል ዘለና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ከይትረስዑ ሓሳብ ርእይቶኹም እውን ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናይ ክብራት ሕዋተይ ባይ ባይ حريم لبي قوم سجل عم الزبان بدك زلاس يكون لي قربان